सिजल मॅम, आयज कला अकॅडमीचे इन्स्पेक्शन जाल्ले. युरी आले मा ऑपोजिशन लिडर आणि ऑफिशियल्स डिपार्टमेंटाचे आर्ट अँड कल्चर आणि PWD आणि तुम्ही कला राखण मंडळाचे मेंबर्स आले. सो कितें इन्स्पेक्शनान जालें ते तुम्ही सांगू शकता? कितें ऑब्जर्वेशन आले तुमच्या? आय थिंक सो हांव जायते टॅक्निकल उलयचें ना, बट इफ यू सी द ओवरऑल कॅम्पस ऑफ आर ब्युटिफूल आयकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कला अकॅडमी सारकें बॅड स्टेटीन आहा. वेदर इट्स आउटडोर ऑडिटोरियम, इनडोर ऑडिटोरियम. आमी तुमी आय थिंक सो बियोरान पासून पळयला की परिस्थिती कितें आहा. क्रोडांनी पयशे घातल्या, पब्लीक फंड्स घातल्या फॉर आर्टिस्ट टू हॅव ऑल देयर वर्क बींग put forward. Entertainment कशी आहे जागो लोकांक, स्पेशली आर्टिस्ट लायक अस. पूण टुडे द स्टेट इज सो बॅड की इट इज अ डेंजरस प्लेस. It is a place where I don't think the people who have been given this contract, people who have done this planning they are not artists in profession, or they have not taken what technical each point of the. So Francis, please tell everyone. Madam, one more thing, makeup room, there is no privacy such things. What do you like to say? What was the problem exactly? See, if you go to the green room, green room म्हणटा, आणि green room are male and female separation आसा. Now thinga if you go to see makeup room je ha, male and female utilize both common ha. The lights that have been used there, I don't know what watts that is, but they sarke tonar matta म्हणजे you can feel standing over there burn जाता. उजो जेन्ना पेट्टा, you can feel that heat. तशेंच तरी स्किनाक, and it's very very harmful in the long run. Those artists who come regularly and perform every weekend or every third show, this kind of lighting can even have a cancerous effect on their skin, so which is very very bad, and that has to change. If you go to see even in the ladies room, there is no proper changing green room. See, when you do as a kalakar, begin धावपाक जाय, change करपाक जाय, costume change करपाक जाय, and sometimes there are 3 artists changing and need to change. Place now change करपाक. Everyone is either changing in front of somebody. So तशें privacy ना, like how you go to Margaon Ravindra Bhavan. Margaon Ravindra Bhavan separate rooms are 5 or 6 rooms are that to change inside. Haven pasun I have done 2 natak. Yeah, I have done performances. So I can tell you that there is a provision. But here in Kala Academy, being the iconic and कितले त्याग जाता हैंगा. Changing room सारखे ना, and even in the main green room पडल्यार just a plain curtains asa. There's no privacy for artists. Anyone from outside can look what the artists are doing. So there has to be a proper privacy for an artist. Plus bathrooms, it is in such shabby condition. अजून पासून जेन्ना आमी पळयलेले की फ्लास गावना. So I won't talk much into this. This is about us, but as artists we are not taken care of. Now this is the structure that we will talk about. साहेब, ते वयर ते डॉम आहा पळय, ताचेर कितें प्लास्टीक घातलं, ते एक्झॅक्टली कितें ते डॉम लिकेज आहा. ते डॉम लायट्स नॅचरल लायटिंगाक केप्ट दॅट अलायनमेंट प्रॉब्लम. तुवें एवरी टायम न्हू ते लायट आनी सावंडाचे इशू हे केला, रेस केल्ल्या, आनी आयज तुवें ओपोजिशन लिडराक दाखयल्ल्या ते ब्रँड बा यूज केला तुवें, ते सारकें आहा कितें आहा ते एक्झॅक्टली कितें तें? पळय, ब्रँडाची गजाल ना. इट्स नॉट अबाउट द ब्रँड, इट्स अबाउट द टायप ऑफ लायट. Son of this is the light over here, which is a ceiling light. You can't take that ceiling light and put it on the wall. इथं तुम्ही उंटी ती लाईट घातली न्हू, ते दोळ्यार मारतली तिची लायटाची पळय इंटेन्सिटी वयर आहा न्हू, ती लायटाची इंटेन्सिटी बरी आहा, कित्याक ती वयर सान पडटा, तिका हाय इंटेन्सिटी उपकारता, दोळ्यार ती पडची ना. पूण तुवें हिंगा वॉल लायट घातली न्हू, ती लो इंटेन्सिटी आसता. सो इंटेन्सिटी ऑफ लायट, टायप ऑफ लायट, लायटिंग स्टडी करपाक न्हू म्हाका 20 वर्सां लागले. 20 वर्सां उपरांत म्हाका आतां तें कळटा की खंयची लायट त्यो केन्ना मारपाची. तुका थिएटर आनी ड्रामा आहा तेन्ना इफ यू वॉन्ट टू डू अ सीन विच इज अ ड्रामॅटीक सीन, कोण स्टेजीर रोडटा, तर तुका एम्बियन्स हो दाखोवचो पडटा की इट्स अ सॅड सीन, सॅड लायटींग दिवचें पडटा. बरो कोण कॉमेडी सीन चालू आहा, तुका तेन्ना उगडास जाय आनी तुका उजवाड जाय, सॉरी, आनी उजवाड तुका दितना ते स्पेसिफीक लायट्स जाय, तितून तुका ब्रायट हॅपी लायटींग कशें दिसता. सो लायट प्लेज शोज द मूड ऑफ द एक्ट ऑफ द सीन. हेणी कितें केल्या, भायर पळय हें आसता न्हू, ऑडियन्स ब्लायंडर्स आसता दे आर लायक हाय मास्ट. एट दोनापावला सकयल ते व्हडले पोल आहा आनी तेजेर पळय ब्रायट लायट्स आहा, ते कितें बेश्टे उजवाडाक एम्बियंट लायटींतले. ते एम्बियंट लायटी घेतल्या तेणी आनी स्टेजीर घातल्या. दॅट एम्बियंट लायट कॅनॉट बी यूज टू डू अ सर्टन मूड ऑर टू शो अ सर्टन इमोशन विच थिएटर ऑर एक्ट. नाटकान तुका इमोशन दाखोवंक जाय न्हू.
कोण रडटा, केन्ना खुशी आसता, केन्ना कोण चिंतोंक बसला स्टेजीर, केन्ना कोण एकदम आबूज जाला. So different emotions, different acts are being shown and different lighting needs. You can't put those audience kind of blinder lights on the stage. So ते स्पष्ट आहा. दुसरें म्हणल्यार हिंगा पळय हें साऊंड सिस्टम पळय तेणी घाला तो सराउंड साऊंड सिस्टम घालून दवरला पळय. Surround sound system is for movies. Dolby Digital surround sound system is a movie system. You'll find it in all INOX theaters across the country. You'll find it in all PVR theaters across the country. Okay, but you won't find it in halls that are meant for theater. You won't find it in theater halls where theater and natak is there. This structure and this was designed keeping in mind the culture of Goa. गोवाची पळय संस्कृती हा न्हू ती तियात्र नाटकाची संस्कृती. ही संस्कृती वयर काडपाक आनी ही संस्कृती म्हणजे तेणी हें सेंटर ह्या संस्कृतीक सेंटर दिवपाक हो कला अकॅडमी एक सेंट्रल हब म्हणून बांदलो. तो हब बांदतना तेणी कला आमची पळय गोंयची कला आहा आनी गोंयची संस्कृती आहा ती कोही वयर सोदतली तें चिंतून बांदलेलें. हेणी कितें केलां, कला आनी नाटक पळय जाता तेजें पळय आख्खें सिस्टम आसलें, तेजी पळय आख्खी लायटींग आसली, तें काडून तेणी भायर मारलें कितें खंय तरी. आनी हिंगा घालना हेणी सिनेमाची साऊंड सिस्टम. आतां सिनेमा म्हणजे कितें, इफीचे 5-6 दीस हांव म्हणटा सिनेमा इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणना पूण 6 दीस 10 दीस सिनेमा चलता. आनी वर्साकूय एक आनी 10-15 दीस केन्ना एक सिनेमा शो आसता हिंगा केन्ना आसल्यार. पूण इन 365 days 20 दिसा ते सिनेमा चलतले. तेका तुमी भायलो सिस्टम हाडून घालूंक जातालें न्हू. आतांय सुद्दां इफीक ते भायलो सिस्टम हाडून घालता सिनेमाक. पूण आमचो पळय एक्झिस्टींग नाटकाचो आनी तियात्राचो सिस्टम आसलो तो तुमी कित्याक काडला आनी कित्याक पिड्यार केला आनी तो तुमी कित्याक सारको करिना, परतून कित्याक सारको लायना. कित्याक नाटक हिंगा वर्साक 365 डेजांतले 200 दीस हिंगा नाटक आनी तियात्र जाता. आउट ऑफ 365 days 200 दीस तियात्र नाटक जाता. 10 दीस फकत सिनेमा जाता. तुमी सिनेमाचो सिस्टम घातला आनी नाटकाचो सिस्टम काडून भायर मारला. ओहल्यो गजाली ह्या सरकाराचो. तांकां कितें आहा न्हू, सी एज अ सिस्टम द BJP गव्हर्मेंट इन जनरल न्हू दे वॉन्ट टू स्टायफल आर्टिस्ट. मागीर आर्टिस्टाक सोकला कहो घालपाचो, आर्टिस्टाक दाबोन कहो दवरपाचें हें तेंचे प्रयत्न आहा. तांकां कितें जाय की आख्खें हें कुसोन पडोन काबार जालेलें तें तेंचें नियत तेंची तोही आहा, तेंची कामां तोही आहा. दे वॉन्ट टू जस्ट डिस्ट्रॉय कला अकॅडमी अँड डिस्ट्रॉय आर्ट अँड कल्चर सो दॅट आर्टिस्ट विल नॉट स्टँड अप अगेन्स्ट दिस फॅशिस्ट गव्हर्मेंट अँड दिस BJP गव्हर्मेंट. आजच्याच दिसातून एक मेन हायलायट केला थिंग ते म्हणजे ते वूड एब्जॉर्ब करता पळय मेन स्टेजीर आनी क्लासरुमात. ते वूड कसले आनी आतां कितें रिप्लेस करून कितें घातला तेंच्यांनी. पळय प्लायवूड आसता न्हू, पळय कितें आसता स्टेज बांदता पळय तेन्ना आमी हूंय स्टेज तुमी बांदता न्हू पयले तुमी फल्यो लायता ते कॉल्ड फल्लीज न्हू. ते लायक प्लायवूड इज अनदर वर्ड फॉर फल्ली. प्लायवूड इज आमी फल्ली ताका कोंकणीन आनी मराठी हिंदीन फळ्यो म्हणटा फळ्यो. आणि प्लायवूड इज द टेक्निकल टर्म. नाव प्लायवूड इज देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ प्लायवूड. आमी कुजनान काउंटर पळय बांदता थिंगाय प्लायवूड लागता. तुमी ऑफिसान मेजां बांदता थिंगाय प्लायवूड लागता. पूण तो प्लायवूड आनी हिंगा लावपाचो प्लायवूड वेगळो. तेणी म्हाका हिंगा आमकां इल्लें पळय थिंगा दिसती पडटा न्हू तो प्लायवूड पळय तेणी कार्पेंट्री ऑफ शॉप्स ऑफिसीज आनी रेसिडेन्शियलान प्लायवूड पळय वापरला तोहलो प्लायवूड तेणी हिंगा वापरला. दॅट इज नॉट स्टेज प्लायवूड. स्टेज प्लायवूड इज फळी प्लाय विच इज अ डिफरंट कायंड ऑफ प्लाय. तें सोकलां आसता आनी तेजे वयर बरें टीक वुडाचें बरें मोठें लाकूड आसता. बॅक स्टेज कितें जाता, हांव आतां नाटक चालू आहा हिंगा शो चालू आहा, हांव ह्या सायडींतल्यान भायर सरता केन्ना केन्ना आनी थिंगा चेंज जावन हांव दुसरो कॅरेक्टर जावन फाटल्यान धांव मारून ह्या सायडींतल्यान येता भितर. चेंज जालो हांव आतां थिंगा जोकर कहो भायर सरलोलो हिंगा कोणाचो बुजूर्ग कोणाचो सिनियर म्हणून हिंगासान येयला दोतोर जावन येयला हिंगासान. हांवें फाटल्यान चेंज केला धांव मारून हिंगा येयला. ते धांव मारतना आनी फाटल्यान कितें गडबड जाताना ते केन्नाच कला अकॅडमीन स्टेजीर कितें फाटल्यान चलता तें कळना आसलें. कित्याक तें लाकूड पळय सोकलें घालना तें लाकूड एकदम प्रोपर आसलें. डाबा 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 आवाज येयनासलो. आतां कोण थिंगा लू लेगून थिंगा चलोन वचत जाल्यार डब 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 आवाज येता. म्हणजे हेजे अर्थ कितें जालें की बरो पळय फिनीश आसलो तो स्टेजीचो, बरो टॅक्निकली बांदलोलो तो हेणी काडून पिड्यार करून हें आतां कितें मोसण करून उडयलां तें कोण तेंच जाणो. इवन ते पड्डे आहा पळय ते देंवयतानाय टायम लागता, वयर काडटानाय टायम लागता, तो कितें इशू तो. सी पड्डे तुमी पळोवंक गेल्यार लायटींग बोर्ड पळोवंक गेल्यार लायटींग बोर्ड आहा तो 15-16 वर्सां आदलो लायटींग बोर्ड. आमी आतां सुद्दां नेवो मोबायल कोणाचे आमी मोबायल घेवंक वयता ह्या वर्साचो लेटेस्ट कितें मोबायल आहा तो आमी घेता, गेल्या वर्साचो घेतलो. तुमी लायटींग बोर्ड घेता तेन्ना 16 वर्सां आदीं लायटींग बोर्ड घेता हेजें कितें अर्थ जालें.
काय म्हणजे दॅट इज एक्झॅक्टली द प्रॉब्लेम आनी ते कितें सजमता की आर्टिस्टाक ते कळचें ना, कोणाकूच कळचें ना, आनी कळटा तांकां कोण उलोवचो ना, तें तांकां सजमलें म्हणून तेणी तसलें घालें. सेम थिंग विथ द curtain motors. See, these motors are very cool and expensive motors. They are designed for based on तुवें किर्लोस्कराचो मोटर हाडलो, किर्लोस्कर पंप उदक पंपिंग करपाक तो मोटर हाडून लायलो तो जायना. These are high speed motors that are used and they have speed regulators. Sojmalo no, one play will want your curtain to move fast, one play will want your curtain to close dramatically slowly, right? So those are different kind of motors that are used that have a regulator. You can regulate the speed of the curtain. हिंगा कितें जालें, तो स्लो दवरलो, राजदीपान बोबो केलो कित्याक ताका नाका आहलें, आतां झूप करून फास्ट केला. So there is no system of regulating the speed of the motors, no, whether it's the curtain coming up and down or whether it's the curtain going left and right. They have to have the proper motors. Nowadays you get motors that you can have 30 speeds on them. These motors have no speeds. They have one setting, on and off. हे आतां तुमी हुंयच वचत जाल्यार असले गजाली जायना. कला अकॅडमीनूच हें तुमकां दिसूंक मेळटा की आदले पळय बाबा आदमचे जमान्याचे पळय कितें टॅक्नॉलॉजी आहा ती 2024 तेणी हाडून घातल्या कला अकॅडमी. आतां इतकें सजेशन मेळोन तुमकां दिसता हे रायट डायरेक्शनान काम करता आनी फुडें हे सारकें मॅनेज करून जातलें अशें दिसता तुमकां? ना, तांकां करचेंच पडटलें न्हू. आमी ओगी बसचे ना, आमी कला राखण म्हण हें कित्याक तयार केलां, हेंच्या हड्ड्यार बसून आमी करून घेतले, हें आमी करूनच घेतलें म्हणून आमी ठरयलां. तर आमी हें तें तांकां जाय तांकां नाका तें आमकां पडलें ना, आमकां जाय आनी आमी ताका लागून हें कला राखण म्हण तयार केलां. आमी आमचे कला राखपाक आनी आमचे पळय हें डिमांड आहा तें मांडपाक आमी तें कोत्तेलेच, तांकां कोच्चेच पडटा, तांकां ऑप्शन ना. हे बीजेपी सरकार हें करिना जाल्यार ती सरकार पडून वयतली, पूण हें काम आमचें जातलें.